Hello, good morning. Nice to meet you. Welcome to my YouTube channel and with me, Ma'am Lasmadwina, English for all. So don't forget. Today we are going to study about adjective clause and I'm going to review what you have understood from adjective review. So, adjective adalah suatu kata sifat yang kita pakai untuk menerangkan kata benda ya. Biasanya kita pakai seperti contohnya beautiful house, large building, luxurious house, handsome boy. So, adjective biasanya mengikuti sebuah noun. Now, for this one, we are going to see this. Look at this picture. Perhatikan. Okay. Now, I would like you to see the explanation. We use adjective to describe the noun ya. For example, from the picture before, dari gambar tadi ya, kita lihat ada they have serious meeting. Serious adalah adjektifnya. They discuss new project. New adalah adjektifnya. Atau kita bisa menggunakan linking verb seperti be, am, is, are, look, or feel. Sehingga kata lively di sini kita gunakan. Their discussion is lively. The woman looks curious. Di sini kita bisa melihat bahwa lively is to explain the discussion, curious is to explain the woman. Jadi bisa saja tidak berbentuk adjective plus noun, tetapi noun dulu baru adjective asal kita memiliki linking verb ya. Berikutnya kita lihat adjective clause. So, adjective clause adalah sebuah anak kalimat yang kita gunakan sebagai adjective untuk menerangkan sebuah benda. So, we can explain a noun or a pronoun. And it starts with the relative pronoun. Nah, kita harus pay attention to the relative pronoun. Apa saja di sini adalah who, whom, whose sebagai keterangan dari menerangkan atau mengikuti noun yang orang ya, merupakan orang. That juga bisa kita pakai untuk orang. Lalu that and which untuk benda seperti misalnya book atau house ya. Lalu untuk alasan why, reason. Lalu untuk tempat kita pakai where, place. Lalu untuk waktu, time, with kita memakai when ya. Jadi jelas ya, ada who, whom, whose, that, with, which, why, where, and when. Mari kita lihat contoh. Termnya di sini, maaf ya tidak terlihat. Subject plus verb, tapi sebelumnya ada subordinating clause ya. Jadi whom I met yesterday. Whom adalah subordinating clause-nya, lalu I adalah subjeknya, lalu met adalah verbnya. Sedangkan where they practice football, where adalah subordinating clause-nya, they adalah subjeknya, lalu practice adalah verbnya. Yesterday and football adalah komplementnya. Sampai di sini jelas? Let's continue. Now we see the example here. The cake that she bought was delicious. That she bought di sini menerangkan the cake ya. Sedangkan the people who live next door are good neighbors. Who live next door here menerangkan the people. Yang mana orangnya? Oh, who live next door. Who live far away. Who is in front of our house. Who come to our house every day. Nah, itu adalah adjective clause-nya. Lalu berikutnya, the game which was played yesterday ended in a tie. Which game? Oh, which was played yesterday. Jadi itu adalah keterangannya. Berikutnya,
I visited the town where they met. Where they met di sini menerangkan the town. Lalu the leaders whom we elected will commence work next week. Whom we elected di sini menerangkan the leaders. Perhatikan kalimat yang pertama dan yang kedua. Where they met di sini menerangkan the town yang berfungsi sebagai objek ya. Sedangkan whom we elected di sini menerangkan the leaders yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat. Jadi intinya subjek atau objek ya, subjek atau objek itu sama saja bisa diterangkan dengan adjective clause. Lalu misalnya here is the woman, do you see the woman whose picture is in the magazine? Atau do you know the woman whose picture is in the magazine? Whose picture in the magazine itu menerangkan the woman ya. Lalu berikutnya adalah do you remember the day when the accident happened? Do you remember the day when the accident happened? When the accident happened menerangkan kata the day. Oke, berikutnya mari kita lihat contoh dari number 1 sampai number 7 saja ya, karena tidak terlihat. Perhatikan number 1, yang mana yang merupakan adjective clause-nya? Iya, betul. Which was scheduled for last week. Number 2? Iya, betul. Which is taking off now. Number 3? Iya, betul. Which stands in the corner. Number 4? That's right. Which is painted white. Number 5? That's right, that I had for lunch. Number 6, that's right, whom Annie is visiting. Ini harus dipisah ya, maaf, mistyping. Number 7, whom I asked to come to my party. Sampai di sini, I think it is clear. Adjective clause, jadi harus bisa kita pisahkan antara subjek utama dan kata kerja utamanya ya. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan. Oke, I think that's all for today. Thank you and see you again.